Morning, sir. Kindly, please. Motor stuff, motors, sports, Adventures. Karbianglong Adventures, Motors Club. Vehicles pun organized pen dak pini, dak taralang so karbi surong aja sertalina di kencok, so peceton si ini dak, tu so motors really dak lupa, lasi nilin pen, kan teman ni klong pen, jumi pidung lo, so I would like to participants, I would like to thank all participants present here coming from different part of the country. On behalf of the Karbi Autonomous Council, on behalf of the Karbi Youth Festival Celebration Committee, welcome to all participants present here. And we have Karbi Youth Festival is the oldest and largest ethnic festival in the country. So all participants present here, I would like to welcome to you all and all the best and conclude the speech and open today the motorcycles Car rally. car release. I would like to open car release. Motor comes really yeah woman environment, so I would like to open motors release today. Yeah, okay, all the best. Drone. Get set, ready. Our Honorable CM Dr. Churi Ramrohang, Karbi Autonomous Council, will now flag off the first ever car rally, Northeast car rally. Thank you, sir. All the best. 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 Thank you. All the best. 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 Whoa! All the best. All the best.
sir. Cartoon Carving Along Live. Today, as we can see, all the vehicles from here up to there, more than 30 cars, all of us from Northeast, especially from Arunachal Pradesh and from Nagaland. And here with me is one of the participants from Arunachal Pradesh. Let's continue on talking. Yeah, please sir. पूछिए कुछ. तो ये रैली के बारे में थोड़ा बात बताइए. अच्छा, रैली के बारे में तो ये एक इनिशिएटिव हमारे रोहिला मैम के थ्रू रोहिला मैम के थ्रू किया गया है. एंड शी हैज़ बीन वेरी एक्टिव इन दोज अदर इंटरनेशनल फ्रेंडशिप कार रैलीज ना. एंड देन आफ्टर दैट, सो इन कोलैबोरेशन विद IFCRA इंटरनेशनल फ्रेंडशिप कार रैली, शी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस. एंड देन आई थिंक इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव, especially in Karbi Anglong. It's happening for the first time, if I'm not wrong. And then it has got lots of objectives. जैसे कि अभी Karbi Anglong Festival, KYF Karbi Youth Festival हो रहा है, तो maybe it will give the message to the world. It's through your channel and through all the participants those whoever are participating here today. And then after that, yes. Those who are sports lovers, they all are here. They all have showed up, and me too. I'm a sports lover, and that's how I have been participating in such kind of rallies. And then that's it. Yeah, I'm having a great time here in Karbi Anglong. That's it.
Cok dah nak lu. Oh dah. Anda. Abor nama foto tu kan mau deh abor. Follow us everyone please. बारी का देख रहा Thank you. Ada beda Richard Demon. Oh, lapu sar mem la pen baby thanar chunon. Sar mem pen baby thanar chunon. Baby thanar chunon. Oh, baby. Lagi kupiu ni mah perlu. Video apa video? Dah. Jo latihan tanda chu na. Okay. Okay. Ha. Chong long ke. Nala Rohi ma'am ha. Madam. Ye Rohi ma'am. Lan ke hada ka chong lo de. Ha. Dah. Dah. Lan ke hada ka chong lo. Come. Welcome. Welcome. Welcome, ma'am. Welcome. Juri salaman rahe. Welcome. Thank you. Welcome. Welcome. Dap. Solo, thank you, Solo. Solo. Yes. Yes. Cho chị mày đi ăn phụ. Đi ăn phụ. Làm phụ ăn cái làng. Hả? Oh, sap pipi dah. Puhu.
Wow, ruidok lo di? Oh, ruidok lo lake sangat dulu lake purui river kong. Nah, Lang salah. lang cái thế là. Olah puluh. Ari long pilok long dah. Helang lah puhu parwak sina. Puhu parwak sina. Puhu parwak sina. Toh mau lapu ke long lap lo ke di lapu pe nar chu na kam. Nar chu na. Thank you. Oh mau come everybody. Itu salam. Bunga. This is how we welcome our guests. Mau. Harling ali. Maite. Tidak mau? Okay. Oh, pipi lo ke pipi lagi? Lake sangaduk. Sangaduk di? Okay. Lokong kurang Is it traditional? Yeah. Wah. Lagi vitamin lo? Lagi live longevity fan lo? Abu dah pina. Dolo. Endun mom lo tipak. Cholo. It's a potato. It's a jungle potato. Okay. It is typical. Yeah, it is good for eyesight and for heart, even for liver also. It's good. It's good more than secor and this kind of betel nut and all. It's better than. आप एक खाइए ना? जी सर. हाँ. टेस्टी है ना? ओके. आप भी ले आए ना? हाँ, शौक से खाइए, आराम से खाइए, प्यार से खाइए, मजे से खाइए. हाँ. दिल खुल के खाना है यार. दिल खोल के खाइए. River kong lo. दिल खुल के खाना है. एक पार्ट भी मत फेंकिए. हाँ, एक पार्ट भी मत फेंकिए. Purui. इतना प्यार से बनाया है तो. रूही मैम ने बोला है कि ऐसा बोलो. Alu long hai. आलू ना अभी चलो बहुत. Kali labang kur jango. sangat tua. Sangat juga mor hai. Tin yang lang deh ho. Yang kicu bikin. Kalau ni kenapa menang? Kita sama. टेस्ट को सुना. Non sih, coba. ओके. टेस्ट. How the taste? Taste is very sweet. It make when heart phanda mi ud hola. Heart and tummy. Hola tum de tube ta. Chikka ko ngi. Ni labang si cup ko. Dai di uwi kita ini yang bilang ho. Croissant ho. Everybody to eat. And this is called ruidok. If you eat this, you will live longer for 5 years, another 5 years. Oh, really? Yeah. To pack कर दो. No, nangku abelang bikok. Oh, so sweet. Helang, mon. Jola. Oh, lata. Ba, sata la sonmen ma. Oh, sorry. Ayo,
Zero salad, zero pen. Oh wow. Nice. This is cinnamon, right? Yeah. No. ये try करो ना. Thank you. Sama flour mau. Nggak barbecue bi kong deh, mau bang. Oh, đang long là đi. Cái mùng vi bị sao vậy? Oh, churro lo. Oh, si paduk tek ulo nang tu. Oh, Lampung sa kedak lang kong salo di lagi. Oh, oh, Alay. Ako akron lo lay. oh, oh, phao kron là đi. Sang kim mung thang lagi. Right. Ora punya buat kimu. Oh. Tuh. Angka là anh tí xong phần đó. Anh tí xong. Tuh. Buatan. Aman hormu. Oh, suruh lu. Tuh. Bu, alang dikit. Xong. Ayah, thank you. So Ah. sweet of you. हाँ और इनको भी दीजिए हाँ बोरा डावरिया हाँ स्वागत आगे It's called traditional dance. This is called Ridnongtingdi. When we do like the old people, we have this June cultivation. No? During that time, like we dance. This style of dancing is June cultivation style. Okay, for good harvesting. Yeah, yes, oh yeah. ओके तालियां बजाओ Yes. Good, yeah. Even the Nagas they have, even the Mizos, even the Arunachalians, we all tribal have. All of them are using these tools now, ma'am. वो बॉलीवुड वाले डिस्टर्ब कर दिया बॉलीवुड गाना हाँ डोगी भी है अच्छा है हाँ डोगी भी डांस करो You all can join also. No? Then you can join also. Join with them. Hey guys come Yeah, this is the only memories. No? In future, I can watch. Ah, sir. Join with them. Yeah, join. भी करेगा साथ में। ओके ऑल द बेस्ट ओ वाओ अरे वाह हाँ बैठो हाँ like that oh nice चलो go you also go now nàng lên lít con nào join
Uang you know. Oh. Oh, nice, nice. Cool, cool. Wow. Oh. Photos and more day, abor. Bangala teams are coming. Come, join. Come. Tuh, Bangala team bang lu. Good. Wow, nice. Wow. हाँ करेगा अभी सब चिड़िया उड़ा दिया।
Nice, nice. Ah, baby is joining. Baby is joining. Oh, bukan si kandung ji. Oh, mama. Thank you. जो बोला हम लोग का गारो ट्रैप्स का जो हम लोग प्रोसीजन से हम जो खबर मिला है वो आप लोग आ रहा है बोल के उसके बाद हम लोग जो गारो ट्रैप्स का हम लोग देखा के जाएगा आप लोग का जो गलती होने से भी हम लोग को मत करो। हाँ, आपका डांस के बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग का जो फर्स्ट का नाचना पड़ता है ना उस टाइम में हम लोग का जो फर्स्ट हम लोग का जो गारो का नियम रीति उसका जो गारो राजा बोलता है उसका टाइम में वो जंगल को साफ करके वो लोग जितना आदमी को लेके घूम के उसका जगह में जाके वो मिला है रानी के लिए तो उसको आप लोग को देखना अभी हम लोग को तैयार है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका हिंदी तो बहुत बढ़िया है। हाँ। आप लोग भी ज्वाइन करेगा ना? ज्वाइन करेगा ना? हाँ। ओके, रेडी? हाँ, इधर भी हाँ।
गया, फ्यूज हो गया तुम लोग को देख के। आओ ना, ये भी है, कोच भी नहीं करेगा। ऐसा ही करना है, आओ 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 आओ, अरे आओ ना। लेडीज जैसा करता है वैसे करो। Denga Kristen kama pura adivasi dance di Malaysia itu झुमुर डांस है ठीक है थैंक यू झुमुर डांस कुछ होय আছে सबे हाथ सपरी मारी दियो चलो हां ओ बाप रे दे हां
आरो होली होमो ना वाह तो पानी से ना ओ बाप रे Join no कैसा है? वेव वेव
Ke langpong asal lo. Langpong asal ni. Tahu dengi kan? Wow. Oh KR Kelang me. Oh ning sam oh. Oh. So kalau nanti lagi pila? Lagi pirui. Rui Fargong. Lagi rui do. Halo teman pinang ni. Dah. Satu pinang. Aku kita cari zaman muda. Itu sangduk. Itu sangduk. Saul gura. Orang sang bene. Orang sang bene. Orang Saul gura. Kilo. Lang dungkang kasar. Speaking ekta. Cok mo. Okay, ma'am. Dah. Dah. Ma'am. Ma'am. Oh, long lagi pik lang tayo. Oh my god. Oi. Saya malah mau. Dangge kong ada inang po huda kong ada inang po mama. Nang pamnya huda gyud. Now kong air. Step. Kong air cucu, kong air cucu. Kong air cucu. Kalau kalau pilih. Kalau so smart. Walaupun oh good. So sweet. Mama nong leo dulu. Apa ya? Oh, very good. Apa ya? Apa ya? Ma'am, you. Come.
Dia dah lock lah. Oh, poinnya langkah. चलो ठीक है हाँ पलंग पे Ala hari siapa sama ni? Hari siapa? Hari. Very good. Thank you. Thank you so much. Danke.
जो non nilitum Karbi Anglong live pen karja bamangke lapu ke litum dikrupia roy lodi la dikrupia roy ari si pini bangke car rally from northeast labang organized pon ke Karbi Anglong Adventurous Motor Club in mesin organized lo lapen ke jasemet ecotourism phansi promote ji phansi labang program bang ke deng pon lo lapen jasemet ecotourism lo lapen women empowerment lo lapen ke ilitum yudatum hanedi jutang amu doan ilitum Karbi jutang doan anso sike promote ji phansi labang program ke deng pon lo la si pini nili long ke do mangke dak deng pemeng de amen atur kimi jutang aterang mate dak paklong kam atur kimi jutang aterang atum sidolo lapen nili alang litum han ke churu kang tu bangke lalo jasemen alang litum aphar ke mame ke ningkan krehini mame ke ningkan kre phol mame ke ningkan kre pli jo arta lang tha jum pik an isi vet araje isi vela bolon isi vet jo lapu ke alang liga teacher lo alang li lengpum sokchon ke than pen chenglok di hacha ke kan ridnong ching di kan pen alang litum si chipatir people alang tuman churu par pik lo lapen ke alang litum phan anutin phanda amen arju pono na gangbura ke churu palo nali phastabe nali men ke nimen ke ranjit taru burong asal men taru rong atur kimlong charat bom nta Nilimen ke Indica Cropi oh Indica Cropi mana kelas do class 7 belang ha ke Nimen ke Hardin Cropi ni class ke 7 class 7 pila nang limen Nimen ke Hunwili Cropi ni class 9 okay Nilimen Ruptalin Cropi ni class 8 Nilimen Churikata Cropi ni class 8 Nilimen Reher Cropi ni class 7 Nilimen ke Anika Cropi class 9 lo Nilimen ke Dalenterang pi class 6 Nilimen ni Lar M Therapy class 6 Nilimen ni Ruptaban Therapy class 8 lo cepat tu Nilimen ni Rup Militeron Pi ni class 7 Nilimen ni Mindar Terang Nili Charlie yang deng nerkap sekali serkap Nilimen lagi Philipson be ni Charlie yang deng Troxy Nilimen ni Pinpusing nar ni Charlie ke 6 Nilimen Janus Sinar ni Charlie la ke narkap Nilimen na ke Agustin Sinar ni Charlie bom na ke bang den Nilimen ni sermon ko ni Charlie 6 Nilimen ni Phimon Sinar ni Charlie ke class 5 la Nilimen ni sarang ko ni Charlie ke class 8 Nilimen Chennai ko ni Charlie ke class 4 chong nok cepak lang ha chong nok cepak lang yo Nilimen ni Clemson na pa ni Charlie class 5 pilo ke thek la ke kan kilun pen pipilo kilun na thek thek kilun thek ma sa lun tha lun thek lun thek the malo ke lun thek ke la pu lang li palun nang jo pia lun thek ta asur thek kat pensir ave lo kolom ta ave lo tengnet terus ave lo ta lang tha isi ningarong memedi non ovekimi tum di lapusonjo ovekimi non anarta ki jumpen alang litum ilitum Karbia alun barim kan barim do alang litum ke Charlie pen pini ladak alang litum labak so paklong kam ecotourism paklong alang litum nang paklang don tek pon alang litum hana kiru piparji lo athema la anarta ki jum mes alang litum Karbia jutang jasemet hacha ke kan nim so kiru lengpum sokchong ke kan pen chenglong alang litum ke kan labang so nang cepati don tek pon alang litum hana kiru piparji lo athema alang litum ke kan alang ilitum jutang alang litum paklang don tek pon non ladak Karbi Anglong Adventurous Motor Club hin ben kapit kapatir pi pon along ke jasemen Arunachal Pradesh pen dolo Nagaland pen dolo lapen kaprek Jorhat Silchor pen do asialang litum same dak mohor en pon lo lapen ilitum jutang alang litum thek pon long pen aning sampigan lo lasi cepati pi pon ka cepaduk pon komalo ke than ke cepaduk ke instructor bani lelang te instructor pen le ilitum arju paprang na komentu pen ke than lo nangli lana arta isia arta di nangli koson besi nangli tum ke nangli ke pangrum thek lo lalo nangli tum pini news abitung no manta Karbi Anglong live antame akero pi perfect lo
lapuson nilitum aphan nangkar jupon pot lapen nilitum anso se ninga klong pen kicepa klang 2.2g lapen la anso se nilitum aphan aprang nangge pon tu thekje phan nilitum aphan akiro pipar peglo lalo nilitum Charlie Bomb angdeng pen nili ke Charlie class 6 angdeng pen sinili jutang amo nono sondak thak la nili mumaratum bihek we apor pen sinili tame Charlie dun tu betari chara tha asi nili phan ka doga vetame nili de delo teke langjun la zonal committee tum stame sini ne bang ke kompo athema nili bihegang ko pen se jutang amo ke dun la pen elitum karbi akhe phan jutang jubat lun temo anso se aprang picha nangji lapen itu me khe kang thim elitum anso se ikhai iman phan jutang amu pen situm cherai thekji pu laso ininge the lapen elitum aphan nangge than pondo sarbi sarfutum lapen halatum along charju pensi jutang amu koson si ke claim nangji ma lapen claim so maratum school det kali ke chari nangji sport det kali elitum ke Charlie amo pulatang te school lapen te jutang lapen te elitum sport ponon kadok kave ke Charlie hormu pulatang te elitum ining cherot kudangji hala so akimat hapen ilisitame pini dambom lapu nili artale ke do galela stame parchet stame nonamat ke nili tumarong bangke lason ke Charlie amo det delo jutang amo pulatang te ke thanu tangte ke chingrum sike o karo tar jeta mo me pigalam lodi lapen dagdu tholang nilitum nilike 2005 pensi 2005 pensi nili biheglang sitame jutang amu nat sab stame chali dunlo lapen dunbom pen nili 5 angdeng phong deng charli hudang deng bangke nili anso se nangke japo natuma phan lapen nilipo lapen nilitumarong sarmuchot sarpimuchot atum lun temo nang than tum phan alang litum nang thana teng pen nili ninga klong itachi bidun thiblo lapen pini nilitum laso jutang lake dak paklong kam atur kimi jutang aterang lapen nilitum long nang chitong dundo nilitum phan la nang organize pi lapen kado kave kuson si ke claim ke dam nangji ma pu nilitum long non ta secretary ta do alang li hello secretary tangde elitum churupaulo alang li phan elitum churupon vek nangji athema alang li bihek pen class 6 pen 7 nalitum mumar tum la di jo alang li tum son apharu si alang li ke Charlie la se alang li phan akiru pi baje ni tum karming long lai pen ke bang pen ta alang li tum phan ke thek long pen sai ning mek bon lok lo pen ning sampik lo athema nildumla lengpum sokchon ke kan stame instructor ke thana teng pen palang mi piglo thang a ka mistake masi ave nildumla litman nani akeng chiru pader pada putave cheng pigi thip same angdi pen thipon lo la pen alang lituma keng ke kan ka dugo vis stame lang mi pigan lo se chur paulo la pen tu vis ki Charlie di kadu bedari chalo tha la pen nang litum bangji pa birta long lo sitame ladang nilitum aphan nangke than lake dak sorgari gangbura lo alang lisi mane lanar ni ke ong penang thanang ji polo sitame kachetong kam kacheton te lahai lo lasi to tumi selang li nang ke than la pen to we isan vesini li tum ke Charlie labang ke nang li madu phan le arji pon sitame labang ke hok pet alam long ponji si to we isan vet to churu parlo tang te ri tum akong chun bang long le dama kong chun bang ke hai prang si karbing long live kelang ara tum phan nang li hin ben ko pilo puji athema pini nang li tum Karbia ke represent lo thema nang litum lengpum sokchon ben chenglok rinong chindi ben chenglok nang litum ke kan ke paklang don thek nang litum aterang jutang aterang pen athema nang litum mohor bang ke non Arunachal sor Nagaland sor da pon long lo la pen kapre ka dim ben nang ke kiju ke lang atum ke bang pini la bang so kareli lang chi tong don abang phupin te nang tum hana kiru se me pajir lo pilo la bang so puta puji nili hin ban ki puji bangala lo aprang sinang litum la news live karbiang long news live atim han akero pipar lo sila son thak a program ke bang long nili tum pinia son thak ta ke paklang long la ke nili tum ko pailo athe ahin Halloween Nagaland Mizoram pen chenglok ke bang ke pinia son program ke ning ke thenai ning karong nayar ni ason lo sinili mo pen Keceng si penangale dun un edat ke aprang si bang nili ke than ngang tung mangala lo nili ke ke lang jon along sita ada members do
ke hadak pini ke festival reception ke chenglo lahayo sumar domhanan ta haladak ke bidai do namasini li derchetlo si kalanglo aprang si jutangamu penchenglo ke Charlie nei ke karbiak heyan bangke kenang sotlo posi damtang hut kesar tumang kungalong yong sinon uwi kimita rimre pen Charlie dunde lupulote ilitumak he bangke papi yang taxi bang jipu matha dam pensi nilitum non bihego sumar phansi tamil lahai jutangamu sita klempon lo na pen nilitum la tekelang jonjona long la jonel festival hut postala nilitum klapa poson si punang kok pojo la swate rangke nilitum aprang sianong ita kewan longver atum lo aduh dari cara ta aposi la sonak thak ning karong ke pirthelong ke longathai beluma puanta chimatha mimi anlo jo la le tang te alang litum han kadung we phas tame ninga klong pen karbing long live pen tame alang litum hana kiru pajir lo pen alang litum labang su jutang ka ching hon thek anso se jutang pang tangji anso se jutang pirthe dang pirthe ru retik litum khai jutang jubat nim rokom anso se ke pachan thek ji phan pen alang litum jakong horang na chipi dun thek por alang litum hana kiru pi pajir lo chur par lo khai kadung litum ta ari chade bikha mon chenga amar logot ase amar Dengaon Adivasi তেওঁলোকৰ নিজৰ জাতি হাক পোছাক পিন্ধি তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমাৰ আজি স্পেচিয়ালি কাৰ্বি আংলং এডভেঞ্চাৰাছ মটৰ ক্লাব ফালৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট কাৰ ৰেলী তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে আৰু ৰাতিপুৱা ভাগত তেওঁলোকে তাৰালাংছৰ পৰা ফ্লেগ অফ কৰিছে আমাৰ অনাৰেবল ডক্টৰ টুৰিয়াম ৰহাং CM তেখেতৰ নেতৃত্বতে মানে ফ্লেগ অফ কৰা হৈছে আৰু নৰ্থ ইষ্ট কাৰ ৰেলী পাৰ্টিচিপেণ্টছ স্পেচিয়েলি আপোনাৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা আছে আৰু অৰুণাচলৰ পৰা আছে আৰু বিভিন্ন আমাৰ অসমৰ যোৰহাট গুৱাহাটীৰ পৰাও আছে গতিকে তেওঁলোকক ইয়াত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে আদৰণি জনালে আদিবাসী সম্প্ৰদায়সকলে আৰু গাৰো সম্প্ৰদায় কাৰ্বি সম্প্ৰদায় তেওঁলোকে তিনিটা জাতি মিলি ইয়াত তেওঁলোকৰ নিজৰ জাতীয় ট্ৰেডিশনেল ডেন্সবোৰ তেওঁলোকে হেৰি কৰিলে পাৰফৰ্মেন্স দিলে আৰু আমাৰ বাইদেউসকল আছে বাইদেউসকলে কিমান ধুনীয়া একদম নিজৰ হাক পোছাক আপোনাৰ নাম বাইদেউ নমস্কাৰ মোৰ নাম অঞ্জনা হৰ হয় আপোনালোকৰ আজি কি দেখালে আপোনালোকে আমি আমাৰ ট্ৰেডিশনেল ঝুমুৰ ডান্স দেখাইছো তাৰ পিছত আৰু এনে আমি মিউজিকৰ পৰাও ডান্স কৰিছো হয় হয় কেনেকুৱা লাগিলে ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিছে হয় হয় তাৰ পিছত আৰু আমাৰ আলহী সকলকো দেখিছো নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আহা হয় হয় ভাল লাগিলে লগ পাই ভাল লাগিলে আই মই ইয়াত দেখিছো আপোনালোকৰ গাঁৱৰে ইমান সৰু ল'ৰা ঢোল বজাইছে ঢোল এটো কি বুলি কব কি ঢোল বুলি কব এটো আমাৰ মান্দাৰ আছে নাগৰা আছে নাগৰাটো ইমান ধুনীয়াকৈ বজাইছে আৰু কি মান্দাৰ ন মান্দাৰো ইমান ধুনীয়াকৈ বজাইছে ইমান কম বয়স ল'ৰা গতিকে কি বুলি কবা আমাৰ এনে গাঁৱতটো মানে এনেকা বজোৱা হৈ থাকে বাকি হেই নহয় আৰু গাঁৱৰ বহুত পোৱালি মানে সবে আৰু সব নিচিনাই মানে সবে বজাব কম বয়সৰ ছোৱালীবিলাক শিকিছে নাই এতিয়া ঝুমুৰ ডেন্স জানে সবে জানে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককো আমি কাৰ্বি আংলং ফালৰ পৰা তেওঁলোকক শুভেচ্ছা থাকিল যাতে তেওঁলোকৰ গাঁওখন তেনেকৈ আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আৰু আগবাঢ়ি যাওক তেওঁলোকক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ खाना ले लिया हाँ ले कैसा लिया अच्छा है कैसा लेगा वैरायटी कहाँ से कैसे ले रहे हैं कैसे ले रहे हैं ऐसे ले रहे सर बहुत गर्म है लिया हाँ लिया ओके It's okay. Yung una nih, sap. Orduno ko nang ta choklo. Orduno samusen orduno nang ta choklo. Ano sap chok. Di मछली मछली करना पड़ेगा देख ले लो उधर से It's okay. इसको दे दो टोमेटो दे दो हाथ से दे दो yo
ইয়াত লগ দি দিও পক থাকে Take pork. Itu ki? Bengina. Bengina di dokter. Bengina dali. Abuni 2 kg alu tinis na order kata na na alu tinis. आलू पिठा दे आलू आलू पिठा दे आलू पिठा दे आलू पिठा पक्षी भालो नामा था भाजी भाजी आलू ता भाजी आलू तो पॉक कमी थे You go that side and take the pork and all, huh? Go that side and take the Hello. এটা কি কৰিব লাগে বেটা ও পৰ ল'ব লাগে आराम से लो आराम से एकदम स्लोली চানি দে দে सिसम के साथ में पॉक दे चुका क्या क्या लिया आपने हम तो फिश लिया पोर्क लिया सिसम के साथ में स्पेशल कार्बी डिश बनाया है ओके यम्मी ओके और हम लोग का नागालैंड लोग है और सबको मछली क्या व्हाट इज योर फेवरेट डिश नॉर्थ ईस्ट में आके आपका फेवरेट डिश पोर्क ओके और आपका वेजिटेरियन हूँ तो बॉयल ओह लाइक मी या आई एम टू इट्स अ लाइफ टाइम तो ठीक है दाल सुना से एक तो ले लिए साथ में ले जाओ हाँ वो नागालैंड टीम कहाँ चला गया नागालैंड टीम गायब चला गया ऊपर कैसा लगा खाना ये देखो सर आ गया ये देखो कैसा लगा खाना सर खाना अब हम शुरू करने वाला है सर क्या क्या है खाने पे सर खाना में मछली है उसके बाद ये पोर्क है उसके बाद ये टोमेटो का सलाद इसके बाद फिर ये बैंगन चटनी है सर हाँ पापड़ भी है आपने टेस्ट किया अभी फिलहाल तो टेस्ट नहीं किया लेकिन देखने से ही वो टेस्टी लग रहा है तो खाने से शायद से इससे ज़्यादा भी टेस्टी हो सकता है नहीं देख के लग रहा है आई कैन गारंटी दैट ये टेस्टी ही होगा इतना दिल से बनाया है उन लोग आप पहली बार कार्बी डिश ट्राई कर रहे हैं ऐसे पहली बार कर रहे हैं लेकिन वैसे तो हम भी यही का बड़ा वाला है तो हम खा चुके हैं हरियाणा जी से पूछते हैं यू केम ऑल द वे फ्रॉम हरियाणा सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस अबाउट टुडे It's awesome. I got to chance know about the Karbi culture and the tradition and the food also as well as. I am having this. No. तो they are अभी स्टार्ट करूँगा सर. He came all the way from Haryana. सर जी आप कहाँ से हैं? I'm from Tamil Nadu. तमिलनाडु तो okay so food was very nice and I'm exploring so it was very tasty food. So when you normally you stay in the Northeast for the last two and a half years you are in Northeast, so how you find our people, especially the tribal people, and the food and the way of living, how you find and what would you like to describe and क्या कहना चाहते हैं भारतवासियों को नॉर्थ ईस्ट आने से क्या आपको क्या मिलता है मतलब simply I explored last 2.5 years like food peoples and all and simply the people are liveliness like they are hospitality and they are like treating very friendly and they are really good and we should explore the places and all. Yeah, thank you. Okay. तो कैसा लग रहा है? Very nice, tasty है. Thank you so much. Okay, I'll try to join. पिलो दाल हाँ हेलो ভাত খাই আছে কেনেকৈ লাগিছে টেষ্টটো ভাল লাগিছে পিছে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে
বোকাজানৰ আপুনি তো ইয়াৰ লোকেলি গতিকে আপুনি তেনেকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে নেকি আগতে নাই কৰা নাই আগতে কৰা নাই ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কেনেকুৱা লাগিছে খানাটো বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আপুনি চাগে নিৰামিষ খাইছে নিৰামিষ খাইছে ঠিক আছে okay jo la son si jo alang litum kimunga chubok anu paglang tha camera jo lage chubok anu kimung pu arjuna कैसा लगा खाना तो बढ़िया है बहुत अच्छा कहाँ से हैं हम अरुणाचल से हैं सबसे लास्ट बॉर्डर वो चाइना बॉर्डर से है अनिनी से अच्छा तो आपका मन में ऐसा कैसा ख्याल आया कितना दूर जाके ये एक्सपीडिशन में मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा बोल के एक्चुअली ये IFC का टीम जो पेम जो हमको बोल रहा था कि ये कार्बी आंगलोंग में कुछ प्रोग्राम है एक कार्बी यूथ फेस्टिवल है बहुत बढ़िया है चलने के लिए बोला था तब तो हम भी नया चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता था तो आप कौन कौन आए साथ में हम दो है एक भाई भी आया साथ में जी तो खाना कैसा लगा खाना तो बढ़िया है पूरा लोकल है जी ऑर्गेनिक है सर ओके एंजॉयिंग द फूड या कैसा लगा मतलब ठीक है एक्सपीरियंस कर रहा है बढ़िया है मैं तो यही रहता हूँ तो इसीलिए और बढ़िया है देखो ये लोग कैसे बैठ के खाना खा रहे हैं देखो बच्चे के समय में जो हम लोग याद आ जाता है स्कूल में हम लोग कैसे डेस्क में नहीं होता है तो हम लोग ऐसे ही मतलब बैठ के खाना खाते हैं मैं इधर देखिए चलो कैमरामैन इधर फोकस करो कैसा लगा बहुत अच्छा फूड इज़ ऑसम बहुत अच्छा है सब ऑर्गेनिक है ना और जैसे आप अपना ट्रेडिशनल वे में कुक करके खिलाए आई एम सो ग्रेटफुल थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस थैंक यू जो लासन से अलग लितुम के चौकी जो लोग लो हाँ जो नॉन ला पू अलग लितुम के नागालैंड टीम तुम लो जो लासन से अलग लितुम की रुके थाई दी लद्दाख पाक लोंगकाम नि मारली तुम्हान इरी तुम चुरू वेग नंगजी जो असन अलग लितुम दी जो लसन के लद्दाख के लाओ की मुंग दोलो फाओ की मुंग दोलो लाओ की मुंग दोलो दी तो वहाँ कैमरामैन पुआंग ना जो लसन से आनी मारली तुम किरू के थाई लो अलग लितुम लसन से लोरोप आरबू ता दोलो लापेन लुरू आरबू पेन सिता में अलग लितुम पुनंग लाइन ना कैमरामैन जो लुरू आरबू पेन सिता में अलग लितुम लसन से कासू एन पेन डिस्पोजेबल कासू एन ए लापेन disposable langbong sampai alang litum langpong en lo jo bang no cameraman jo lasan se dalda ke lai kang moi lu di kang moi hantu kang moi jo langtha jo lapu ke nagaland na sor bhalo jo lasan se chubak dolo langpong dolo lasan me si jo lasan se alang litum an kitun lok lo jo lapu ke angge cameraman pu naman oh ang nim tu ang nim lo hingkrang elo jo lasan ke alang litum an kim okimung lo lang litum jo phao lang pong sai dilo lage phao lo jo aning hang tum jo ekdom jo la tum lang litum han churu parning paklong kam amika tum han ili tum churu ok la lại pong ok lang là lang ok lo hay là cameraman bên này tum han nang lu ding ba lang doji pong con này nang nhỏ pong ni ma pong churu par lo la son se lang litum di son xe lang litum có là cái phi chỗ là chỗ đi phụ anh nó cameraman jo là son cái an kim mung lo an men lo đi lang pak lang tha men pa me tiêu men pa me pak lang nó cameraman jo cameraman focus karo jo an kim mung chumi pic phụ anh tha jo là son xe phao cái phi jo là cái lang cái phi lo yo lao cái phi lo oh kang ni mek galang ni lagi cuci hen dah okay cuci deh oh nali pon jima poning no nali hem poning no jo la son sing phao ki phi ki ur jo han kelang mi jo ni liang pak lang bo dei jo phao ke chuan ni phao la war tum be yo festival mood lo il tum ronga ji lo pulo te tum horlang di phao ki phi phao ki ur phao ki mu quá lo nên càng sam đi rồi jang tum ta enjoy nang pu son dak se lang litum han churu par nang wang na lapu hala bahini di halang litum long da dama khana ho gya ka jo halang litum ke jo akronda chibi pon tan lo jo baba ramdev akronda chibi tan jo phok ke phi
Kosan lo artis ke. Cumeo. Kosan lo experience Karbi Anglong Labangso Adventurous Motors Club along kacik participate nu peng kosan lo experience. Mi olo. Enjoy lo. Handa cuy pik an lo. Kosan lo. Yo. Chulo yo ni tumda. In sampikan lo yo traditionally Karbi. Ahan lo oke pino aja do lo kang moy handa nasi. Tunggu alang li tunggu jo bahini ekdom jo pulang royari dolo li bahini chom. Baik na. Alang li tumhanda churu par lo. Non ge li tum hala. Jo la. Ke baik to ekta kole khabo. Ekta kole khai dibo na. Ekta kole khabo. Tu kenenga test laga. बहुत ভাল बहुत ভাল কেনেকা আইটেম লাগা সব আইটেম ভাল আছে না এথনিক আইটেম ন ভাল লাগে সব খাই বলে একদম মছলা নাই না না একদম ট্রেডিশনাল পুরা থ্যাংক ইউ কেনেকা লাগিছে खाना बहुत अच्छा है टेस्ट है हाँ अरुणाचल से है यस सर एक्सपीरियंस इतना दूर आके मैं ओवरऑल तो बहुत अच्छा लगा एक्सपेक्टेड नहीं था बहुत कुछ इसलिए खाना भी पूरा लोकल ही है तो सब आप लोग आपने ही बनाया इसे थैंक यू सो मच थैंक यू लासन dak sidin no halang litung ke an ke pon log lo ko pi item lo ke pon ni Book, lokal book, kimung, cuci. Oh, kimung. Langok ta dulu. Ni. Ko pipi lo ke pon jo. Jo lah, phagok, langok, angke lagi pilo. Lagi an kimung. An kimung lo to. Angke lan lo. Jo an. Oh, labang jo halo bon labang cubok an. Oh, wow. So dak si jo. Hala. Garu tum long dam ah. Baik no, cameraman. Ladak si alang litum Adim da mipik ma di Eco Park hedi tak pak longkam Eco Park adim da mipik ala se manager olop kotha patibo আইবি আমি তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ কাজেছাৰা ন কাজেছাৰা আমাৰ গাৰো সম্প্ৰদায়সকলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল দিনে আহি আছে কাৰণ গ্ৰেচি মাৰাক তেওঁলোকৰ গাৰো কমিউনিটি ফালৰ পৰা গ্ৰেচি মাৰাক ইমান কম বয়সৰ ছোৱালী তেওঁ মানে দিল্লীত গৈ যেটো আপোনাৰ পেৰেড এমপি মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পিএম যেটো পেৰেড বুলি কয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যেতিয়া পেৰেড কৰে তাত মানে একে গাড়ীত মানে গ্ৰেচি মাৰাকো গৈছিলে আৰু গ্ৰেচি মাৰাকে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হোম মিনিষ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতক মানে গাৰ্ড অফ অনাৰ তেওঁ নিজে কৰিছে আৰু বেষ্ট কেপ্টেইন এৱাৰ্ড তেওঁ পাইছে আৰু গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণেতো বহুত ভাল খবৰ আৰু তেওঁলোকৰ আজি ট্ৰেডিশনেল ডেন্স তেওঁলোকে ইয়াত আহি তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে কাৰণ আজি কাৰ্বি আংলং এডভেঞ্চাৰাছ মটৰ ক্লাব ফালৰ পৰা আয়োজন কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট কাৰ ৰেলী য'ত নেকি নাগালেণ্ডৰ পৰা আছে অৰুণাচলৰ পৰা আছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আছে গতিকে মেনেজাৰৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি আপোনালোকৰ কি আজি ডেন্সটো দেখালে গাৰোৰ আমাৰ গাৰো থ্ৰুৰ আমি দেখুৱাটো হৈছে আৰু ইয়াত আহি পিনি দেখিবলৈ যে পাইছে আমাৰ তুলিয়ামৰ মহাৰণৰ ল'ৰাকেইটা পুতেক পিতাক আৰু ইয়াৰ অৰুণাচলৰ আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ ল'ৰা এইকেইটা দেখি পিনি আমি অনুষ্ঠ আৰু ভাল লাগিছে গতিকে তেওঁলোকে আগত আমি দেখুৱাব পোৱাৰ কাৰণে আমি নিজেও আনন্দ মন শান্তি লাগিছে আৰু আগে পিছে ক'ত আপোনালোকে দেখাব যায় তেনেকৈ প্ৰগ্ৰামবিলাক এতিয়াতো আপোনালোকক শুনি আছোঁ কাৰ্বি আংলং ইউথ ফেষ্টিভেলতো আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ দিছে হয়নে এতিয়া হয় নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে 18 তাৰিখলৈ আকৌ আমি তাৰালাংছ ৰাওনা আকৌ মানে তাৰালাংছত হ'ব হয় হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ আপোনালোকে এতিয়া ভাত খাবলৈ আপোনালোকে যাওক তাতে নিজে নিজে কলপাতটো লৈ আপোনালোকে বলক সবে ঠিক আছে দা মই फिलहाल अभी कार्बी आंगलॉन्ग लाइव की तरफ से अभी हम लोग भेलोघाट मतलब यहाँ पे डिक्रूट पी भी बोलता है यहाँ पे और यहाँ पे वाटरफॉल सबसे फेमस है कार्बी आंगलॉन्ग में और सबसे बड़ा भी है लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल कहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे वातावरण भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत आते हैं स्पेशली सीजन के टाइम पे तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ बैठे हैं इफ्रा के प्रेसिडेंट हमारे साथ और साथ में हमारे रोहिला मैम और उनके साथी जो अरुणाचल से आए हैं बहुत दूर चाइना बॉर्डर से आए हैं आज सारे लोग इसलिए आए हैं क्योंकि कार्बी आंगलॉन्ग एडवेंचरस मोटर्स क्लब की तरफ से फॉर द फर्स्ट टाइम
क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज किया था नॉर्थ ईस्ट कार रैली, स्पेशली टू प्रमोट टूरिज्म, इको टूरिज्म, एंड टू प्रमोट आवर कल्चर एंड ऑफ कोर्स वुमेन एम्पावरमेंट। और एक अभी जो 51st कार्बी यूथ फेस्टिवल आ रहा है उसी को मतलब पॉइंट को रखते हुए इन कोलैबोरेशन विद इफ्रा एंड कार्बी यूथ फेस्टिवल कार्बी आंगलोंग एडवेंचरस मोटर क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये सुबह को फ्लैग ऑफ किया था हमारे कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के CEM डॉक्टर चुरीराम रोंगहांग, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। और इस ट्रिप को और ही बेहतर बनाने के लिए उनके 2 सन भी आए थे, उनके फैमिली भी आए थे साथ में। और सर पहले तो ये बताइए कि आपके जो इफ्रा जो आपके जो एसोसिएशन है, बहुत सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि आप लोग कितना बड़े ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और अरुणाचल में स्पेशली, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर है, तो उसका बारे में थोड़ा बताइए। और यहाँ आके इन कोलैबोरेशन विद कार्बी आंगलोंग एडवेंचरस मोटर क्लब तो कैसा मतलब ये कनेक्शन हुआ? सबसे पहले तो ये कार्बी आंगलोंग लाइव न्यूज़ को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारा ये जो रोहिला मैडम है, ये हमारा एप्रा का साथ में 2 या 3 रैली में अटेंड कर चुका है। तो मैडम को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला होगा वो रैली में। तो मैं सबसे पहले तो कार्बी आंगलोंग वालों को जो ये ऑटोनोमस काउंसिल है यहाँ पे, ये बहुत एक अपॉर्चुनिटी की बात है, ये बहुत अपॉर्चुनिटी है ये जो कार्बी आंगलोंग एडवेंचर क्लब जो रोहिला मैडम ने जो ऑर्गेनाइज जो फॉर्म किया है, ये यहाँ का लोकल को भी बेनिफिट है कि ये क्लब का जो थीम है, जो मोटर्स जो रैली करते हैं, अभी जैसे मैडम ने हमारा एप्रा को भी बुलाया है तो हम लोग पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। और अच्छा एक काफ़ी खूबसूरत जगह पे लेके आए यहाँ पे। तो देखिए ये रैली में ये गाड़ी चला के चलने से वो एंजॉयमेंट वो बात अलग है, लेकिन एक लोगों से एक मिलना, इंटरेक्ट होना, जान पहचान बढ़ना, भाईचारा बोलते हैं उनको। तो काफ़ी आज मैडम के थ्रू से आज आपका ऑटोनोमस का जो कार्बी आंगलोंग का CM सर को भी मिला है। काफ़ी एनर्जेटिक आदमी है, काफ़ी मतलब फ्रैंक आदमी है, काफ़ी अच्छा है। हमें बहुत अच्छा लगा सर को मिलके। एंड मैं मैडम को बहुत ही अच्छा लगा। मैं मैडम को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो कार्बी आंगलोंग एडवेंचर क्लब जो इसने स्टार्ट किया है, तो आने वाले जनरेशन फ्यूचर में भी इससे बेहतर और अच्छा तो यहाँ का लोकल को भी लेकर चलना है और अलग अलग स्टेट से भी इन्वाइट करना है पार्टिसिपेंट्स को। जो वो पार्टिसिपेंट्स बुलाते हैं आपका जगह में, तो बेसिकली एक मैसेज उनको देना है कि कार्बी आंगलोंग को ऐसे टूरिज्म को लेकर प्रमोशन के लिए एक मैसेज देना है। जैसे आपका थ्रू से आप आज टेलीकास्ट करेंगे सोशल मीडिया में, यूट्यूब में डालते हैं, इसी तरह से कंटिन्यू होना है ये प्रोग्राम को। जैसे अब मैडम ने ऑर्गेनाइज करा तो ये नहीं कि कल भूल गया, ये नहीं, लोकल को भी इनिशिएट लेना है, सपोर्ट करना है। बिना सपोर्ट के बिना मैडम भी कुछ नहीं कर सकता है। लोकल का सपोर्ट होगा तो मैडम भी बहुत कुछ। और हम लोग तो है ही, IFC टीम तो हमेशा रहेगा मैडम के साथ में। और अभी भी मैडम ने काफ़ी अच्छा लंच भी होस्ट किया यहाँ पे, काफ़ी पोर्क भी रोस्टिंग, लोकल फिश भी मिला है, ऑर्गेनिक्स चावल, हाँ यहाँ के लोकल, बहुत काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। एंड मैं मैडम के ये अभी जैसे कि सुबह जो हमारा CM सर ने जो फ्लैग ऑफ किया है, तो काफ़ी अच्छा स्मूथ रैली रहा यहाँ तक। अराउंड वहाँ से लेकर यहाँ तक 2 आवर्स तो लगा होगा, 2 आवर्स का जर्नी था, तो बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऑटोनोमस जो काउंसिल है कार्बी आंगलोंग का, ये टूरिज्म में बहुत कुछ है देखने के लिए। यहाँ पे मैंने देखा है, रोड कनेक्टिविटी भी देखिए आपका बहुत अच्छा है। कोई भी टूरिस्ट बाहर से आएंगे तो आप दीमापुर में भी नाइट होल्ड कर सकते हैं, थ्रू कार्बी आंगलोंग होकर डिपो लगी नियरेस्ट कोहिमा है, दीमापुर में भी एयरपोर्ट है। तो ये सब मैसेज आप लोग को देना है थ्रू रैली। कोई भी टूरिस्ट आएगा, देखिए आप ये नहीं कि टूरिस्ट आप कार्बी आंगलोंग में आए घूमने के लिए, घूमने आए बोलने से नहीं होता ना, उनको बताना पड़ेगा कि आप नियरेस्ट एयरपोर्ट क्या, मैक्सिमम टूरिस्ट क्या देखता है कि मतलब नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ है, आपका दीमापुर है। दीमापुर तो आपका डिपो से ज़्यादा दूर नहीं है, 30 या 40 किलोमीटर है। तो बहुत ये एक आपका जो रैली होगा नेक्स्ट में, तो एक आप अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनाइए, उसमें एक टेंटेटिव उसमें एक मेंशन कीजिए कि नियरेस्ट एयरपोर्ट दीमापुर। कोई भी टूरिस्ट आएगा फ्लाई करके आप दीमापुर आ सकते हैं। दीमापुर से आपका डिपो तो बाय जर्नी रोड का एंजॉयमेंट देखकर, साइट सीइंग देख के आराम से डिपो आके नाइट होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन यहाँ वाटरफॉल आके विजिट करके ये इसी तरह का प्रमोशन करना है रैली में।
और मैं 1 सेकेंड में धन्यवाद कहना चाहूँगा रोले मैडम को जो ये रैली को ऑर्गेनाइज़ किया है कार्बी आलोंग एडवेंचर क्लब को। मैं मैडम को बेस्ट विश दूंगा, बेस्ट ऑफ लक मैम। तो और नेक्स्ट रैली करेंगे तो मैं मेरा IFC की तरफ से मैं हमेशा सपोर्ट दूंगा और हमेशा रहूँगा मैडम के साथ में। थैंक यू। तो वैसे आप लोग कितने लोग आए हैं अरुणाचल? हम लोग अराउंड हम लोग 8 या 9 तो गाड़ी तो 5 गाड़ी है हमारा अरुणाचल से। हम लोग 6-7 लोग ही हैं। हाँ हम लोग 10 लोग हैं अरुणाचल से। तो सर जो 51st कार्बी यूथ फेस्टिवल आज तो रिसेप्शन होगा, कल से प्रोग्राम होगा, तो आप लोग देख के जाएंगे या फिर आप लोग फिर आज रात को ही आप लोग रवाना हो जाएंगे? हाँ नहीं, हम लोग तो ये वाटरफॉल देखने के बाद को ऐसा लग रहा कि हम थोड़ा पहले मैडम को बताया, अरे मैडम आप कहाँ लेकर आया, इतना खूबसूरत जगह है। तो हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे कल बैठेंगे या एक बार परसों निकल जाएगा। एक बार फेस्टिवल आया तो फेस्टिवल भी एक बार देख के निकल जाएगा, क्योंकि देखिए आया तो ये नहीं कि नेक्स्ट दिन चला गया। तो हम लोग इसको भी हम लोग अपना जो फेस्टिवल है वो यहाँ का जो रैली हुआ है उसको भी हम लोग अपने एपकरा पेज में भी हम लोग डालेंगे और प्रमोशन भी हम अच्छा से प्रमोशन कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू मैम। चलो अंते लापू निलिनी तुम दोलो sar tum dolo mekara sar tum dolo daktar orong mekar tum sadilo lapen men taru rong di lapen alang litum han nilitum karbing long lai pen ke curug pon kangtung mangalalo elitum sustainable tourism mate elitum hedi elitum angtan men ke bang tum phan elitum kiruge thaidun mate elitum apindeng sumpot pen chenglok elitum kecho kijun ko koson se kitun gedang pen chenglok kangmoy kalang dang ki phi ki ur ki mung lai hu elitum organics alitum selam pen alang litum han ke pacho ke pajun dun koson si litum alang litum han dak kemang pen aning papang sang dun di ing samjin pen ilitum labang swastai ke pachun dun labang kenang sot di alang litum ke lada ke rong alang litum mentaro rong abang ke hoitu bang ingkoi ni sido same alang litum bang ingkoi asai alang litum kadu we cerap cetusi nini thomben alang litum kabor ipon kaching lai chingsai pen alang litum ke la bang koi pusita me alang litum ke karbiang lo farman mate karbia khai phasi ke claim lo athema alang litum la labang su kiru ke thaidun alang litum ilitum karbia han paru pencheng lok la hai kiru ke thaidun ben ke pachu ke pajun pen kiru ke thai pen alang litum aning papang samdun pen aluhi tum phan man peng ke chipidun pen kabidai dun long ke athema alang litum arunachal asor punon nagaland asor tum ke wang alang litum stame aning sampig lo la pen ilitum phan karbiang long live news channel pen stame litum karjut alang litum nang chipudun lo mepig lo alang litum nang litum lason ke claim theka por athema nang litum disposal kapeta ene kasuta ene nang litum ke luru arbo sikien lorop arbo sikien po alang litum nang pulo alang litum arunachal same lason si claim pon lo lasi lason organics jaton ben alang litum ke claim pon thek pon litum churu lo pusi nang pulo lasi ilitum ni mali tuman churu pon reng nang jidi ilitum ke charlie pon ke akinang sot lasi ani tumhan arjuna oni tangte koson lo malo na thak don po koson lo de tante pu gangbura long le damang pu baing na ang bongan gangbura ni itum cepaduk lo lapen ni thom aprang ber sini tum ke claim dam kado ke ni mari tu pen itum cerap lo si chororo nang le tum hanta lan ke bang pon itum thek de si tamen ni tum nang pacun pilo tamen nang claim pinang dam pilo pasti kado we hanta ke choro pilo koson lo alang tum bang angtan men ke bang tum akichu ju koson lo body language ke thek dun long pen aning samlo ma aning samlo pusi na pukang lo kado beta एकदम आइटम दो लो पुसी नंगा चथान लो नसे लसो नहीं पुजालो नि तुम हना पुका चोरुलो लापु alang lege zibi lase alang li phan churu pon bek nang ji athema alang li pak longkam ahawar jasemet langsun penchenglok kiju ke lang adim penchenglok lapen aluhi maluhi mangate alang li kiru ke thai alang li tuma tim men ka ke mata esi kachirok tok esi amena dim anso se mesen me et pen majug lewang posita me alang li kiruge thai pen lahai ang ton pen alang li kai ke mata kabor i la se SGB hin pen le lam thesi cholo ode ta prangsi neli pini ladak pak longkam dikrut pialong jitu karbiang long motor club hin pen nitum phan labang so program
nang etik pike lake nilitum ningarong piklo pima nilitum alang litum han chorolo nilitum lapson ke claim ke Charlie ponlong lapen lapson ke paklang dun long alang litum nang ngeja pon pensi nitum da claim theklo pose alang litum hana kiru pilo jose alang litum nang paklang clear sonte wanwe sonte nilitum da kiru ke thai pan ke thek thidet po tame non bang ke nilitum lapson si ruthai dun lo lapen nes puthora ni same lason program dote nitum ako koson si kelem thuima same aku Charlie pon tu thek muchot po la mentaro rong ani marli tumpen lapen ako ameka tumpen nitum chengwai si eli tumhan motor club hin ben la sona pin khadu la si eli tum da sorni mesen ben ruthai dun thegima pusi nei tumta chengwai chengsai pen kabdo we alang li tumta nanga cherab dun pen poneli la risang hotum ni marli tumanta la pen jitu la pinsumar tumhan asame nili hin ben da kero pilo sgb hoi pen same la pen la son tak taksi alang li tum jitu khelo Arunachal pen la pen Nagaland pen ke bang tum same ethe ni ke than pen same alang litum ke chu aning samlu pusi neli tum handa pachini rekang posi neli tum ta ning rong lo la si neli hen pen ke chuning ridun bangke jitu motor club hen pen puthor la son tak taksi eli tum karbiang long phan pacha thangi phan nang litum wan thu pen neli tum ta nang Charlie dun thulong po pusi ning thesi nilam thing ton ko kardam hoglo alang litum phan kadu ni mali tum phan ni tum karbing long life ahin ben alang tum kiru pi pajirlo athema alang litum jasmet ke amena dim alui mali bang lote ko son si kiru thai nang jima laisi example lo isia message lo la se litum karbia khais tame litum ke exam jina khai la se litum ke alui mali bang lote litum ke ko son si litum kiru thai nang ma po litum ivi bong long sidolo la se alang litum ni mali tum pini labangso traditional kicho ke jun pen chenglok traditional ke kan kilun hacha ke kan pen chenglok rinong chimding pen chenglok alang litum angton pen ke paklang don thek pot pini nil tum la karbing long live pen alang litum phan kadu be phan ninga klong pen choro pajir lo kadu be dari chade bikha ka ili tum phan lo ai ta choro lo chalo